Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, on est le cours de l'économie et organisation administrative des entreprises. Deuxième année bac, sciences de gestion comptable. Alors, on est la troisième partie, il y a la fonction financière. Bien sûr, on est place et rôle de la fonction financière dans l'entreprise. Alors, quand la fonction financière, on parle de يعني ما تسمى باللغة يعني بالعربية هي الوظيفة المالية اللي كتكون في l'entreprise. غادي نشوفوا أول حاجة intérêt de la fonction financière pour les besoins d'exploitation et d'investissement. La vie de l'entreprise peut s'analyser en deux cycles, le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. Ces deux cycles créent des besoins de financement. La fonction financière est au cœur de l'entreprise car il permet d'assurer le financement des activités de la firme pour les moyens les plus appropriés. C'est une fonction très importante pour toutes les entreprises. Avant de prendre une décision pour une entreprise, il faut bien connaître la situation financière. Alors, la vie de l'entreprise, يعني الحياة ديال l'entreprise. Mais كنبغيو نديرو لها une analyse. Donc كتكون عندها deux cycles. Le cycle d'exploitation ou le cycle de fonctionnement, يعني ديك le fonctionnement ديالها, et le cycle d'investissement. يعني donc ملي كتبغي دير un investissement. هاد les deux cycles soit qu'un fonctionnement ou d'exploitation ou d'investissement donc يعني كيكون عندنا واحد un besoin de financement يعني tout simplement كيكون عندنا احتياج للمال الفلوس donc يعني ميمكنش entreprise يدير لك واحد un fonctionnement ولا واحد un investissement غادي نديرو gratuit ما يمكنش donc يعني il faut avoir واحد فلوس يعني argent. La fonction financière est au cœur de l'entreprise. علاش هذيك la fonction financière هي القلب ديال l'entreprise. لأن l'entreprise في الأول وافون منين درنا يعني la définition ديال l'entreprise on dit que l'entreprise a pour objectif نتاعش la rentabilité le bénéfice يعني أنه يكون عندها الربح. دونك راه ميمكنش شي entreprise غادي تسمى مثلا شي entreprise n'importe quelle entreprise ou في اي سيكتور كانت وفي اي اكتيفيتي كدير بحال اللي كنشوفوا هنا دونك ما يمكنش انها ما يكونش عندها الفلوس. علاش؟ لان مثلا ملي تبغي تخلص لي صالاري باش تخلصهم خاصها تخلصهم بالفلوس. بغات مثلا غادي تعطي لي ديفيدوند مثلا لي زاكسيونير ديالها او لي زاسوسيي ديالها دونك خاصها تعطيهم فلوس. مثلا هنايا عاوتاني البنكه تسلفت من عندها دونك يعني الى بري يعني دونك يعني انا عندها واحد ان امبران واحد الكري اللي هزاتو من لابونك يعني ان شاك موا باش تردوا لهم راه خاصها تردوا لهم بالفلوس دونك يعني ان داكشي علاش لا فونكسيون فينانسيير سي لو كور دو لونتربريز donc يعني علاش parce que donc on a déjà la réponse il permet d'assurer le financement des activités de la firme par les moyens les plus appropriés aussi c'est une fonction qui est très importante pour toutes les entreprises donc يعني كي بحال اللي قلت لكم من قبل انه لونتربريز كيف ما كانت لاكتيفيتي ديالها soit secteur primaire secteur secondaire secteur tertiaire donc n'importe qui secteur كانه ولا n'importe quelle activité كدير donc الا انها غادي تحتاج لا fonction financière et bien sûr كانه مثلا لونتربريز بغات تاخذ واحد une décision في لونتربريز ديالها soit مثلا غادي دير واحد un nouveau investissement ولا un nouveau projet ولا مثلا تلونسي un nouveau produit donc يعني شنو خاصها تعرف اول حاجه و il faut bien connaître c'est la situation financière ديالها يعني داك الفلوس ديالها فين واصلين دونك يعني هاد الحاجه مهمه خاصها تعرفها يعني ما يمكنش انها دير ان انفستيسمون ولا بروجي ولا ان نوفو برودوي وهي ما عرفاش لا سيتوياسيون فينانسيير ديالها كيفاش داير دونك راه ما يمكنش. La santé financière de l'entreprise intéresse les gestionnaires, les actionnaires, les partenaires externes et surtout les prêteurs. Donc la santé financière ديك الصحة المالية ديال l'entreprise كتهتم les gestionnaires donc يعني les gestionnaires اللي كيكونوا كيجيروا l'entreprise les actionnaires donc يعني الشركاء ديال l'entreprise les partenaires externes c'est-à-dire fournisseurs clients etc et surtout les prêteurs qui les prêteurs هما la banque يعني دونك اللي كيكونوا مثلا سلفوا عطاو واحد ان كريدي لواحد لونتربريز دونك يعني انهم كيكونوا كيهتموا بهاد لا سونتي فينانسيير او لا فونكسيون فينانسيير. On a un rôle de la fonction financière dans le cycle de vie de l'entreprise. C'est-à-dire شنو هو الدور ديال la fonction financière في le cycle de vie ديال l'entreprise.
La fonction financière a deux priorités. يعني عندها جوج الأولويات. Procurer à l'entreprise au bon moment les fonds dont elle a besoin. يعني أنك تكون كتجيب هذوك الفلوس l'entreprise في le bon moment. يعني في الوقيته المناسبة فاش كتجيب لها دوك الفلوس. دونك اللي غتكون غادي تحتاج. Aussi, c'est-à-dire deuxième rôle, contrôler la bonne utilisation de ces fonds et la rentabilité des investissements réalisés. Donc يعني أن خاص يكون واحد un contrôle. نتاعش هاد le contrôle ديال l'utilisation ديال هادوك les fonds et la rentabilité. Donc هادوك les investissements donc اللي حقات. Donc يعني خاص يكون واحد un contrôle ديال هادوك les fonds. Voilà. Donc يعني هذا هو le rôle de la fonction financière كيكون deux priorités. C'est procurer à l'entreprise au bon moment. يعني أنها كتجيب l'entreprise هادوك الفلوس مثلا إلا كانت غتسلفهم من لا بنك etc. Donc يعني خاصها تجيبهم في le bon moment يعني في الوقت المناسب. Et aussi le contrôle. Le contrôle de quoi? Le contrôle de la bonne utilisation de ces fonds. يعني هادوك الفلوس ديالها من ناحية la rentabilité et la rentabilité des investissements réalisés. Donc يعني هادوك les fonds كتكون كديرهم واحد او كونترول فهادوك لي انفستيسمون داك الربح ديال لي انفستيسمون اللي حققات. La fonction financière est importante durant tout le cycle de vie de l'entreprise, lors de sa création et au cours de son développement. Donc, la fonction financière, on a déjà que l'intérêt et on va dire aussi le rôle d'elle. Mais elle a la fonction financière très importante le cycle, durant tout le cycle de vie de l'entreprise. يعني هذيك الوظيفة المالية راه كتكون مهمة lors de la création. يعني ملي كتحل l'entreprise كتحل أو كتحل هذيك l'entreprise donc يعني كتكون واحد l'ouverture la création ديالها وهي حتى في داك لو ديفلوبمون ديالها وهي خدامه ودونك وديما كتبقى ديك لا فونكسيون فينانسيير très importante. Maintenant on a solvabilité et rentabilité. Alors c'est quoi la solvabilité? La solvabilité est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à leur échéance. La solvabilité c'est-à-dire la capacité. C'est quoi la capacité نتاعش القدرة نتاعش؟ La capacité de l'entreprise يعني ديك القدرة ديال l'entreprise de faire face à ses engagements à leur échéance. يعني أنها كتكون عندها واحد القدرة باش تسدد الدين ديالها دونك فهاداك ليشيونس اللي تعطى ليها. باغ اكزومبل ان تسلفات مثلا مع عند لا بنك بحال مثلا في الاخر ديال لو 12 يعني لو 12 2024 يعني مثلا في لو 12 ديسمبر 2024 انا غادي تسالي هذاك لو كريدي معها دونك يعني كانها خاص لونتربريز تكون كابابل ا لا كاباسيتي دو يعني دو سونغاجي فهاداك ليشيونس اللي تعطات لها. فوالا دونك يعني هذا سي سا لا سولفابيليتي. Les engagements de l'entreprise. Les engagements de l'entreprise concernent ses opérations courantes. Les opérations courantes, اللي كيكونوا تقريبا chaque mois, اللي هي paiement des salaires. Donc يعني bien sûr que les salariés كياخدوا un salaire ديالهم اللي كيكون chaque mois. Intérêt des emprunts. Donc يعني عندك الكريدي اللي كيكونوا خداوه من لا بنك يعني او l'emprunt اللي خداوه من لا بنك يعني كيكون كيتخلص. Ça s'appelle ce sont des opérations courantes. يعني كتكون المدة ديالهم قليلة. Un mois. Ces dettes envers les fournisseurs, les banques. Bien sûr, les dettes ديالهم يعني واحد الكريدي اللي كتكون مثلا خداتهم عند لو fournisseurs et les banques. Ces prélèvements obligatoires. Donc هادو لي prélèvements اللي كيكونوا اقتطاعات إجبارية. بحالاش؟ بحال لي زامبو الضرائب et les charges sociales. La CNSS. Donc يعني هادو ce sont des prélèvements obligatoires. ما يمكنش أنه تكون خدمات عندها واحد ان سالاري وما عطياش ديك لي charges sociales ديالو أو la CNSS. Donc في هاد الحالة هادي كيكون واحد un prélèvement obligatoire. Les impôts aussi ce sont des prélèvements obligatoires donc chaque année كتكون كتخلص l'impôt ديالها. On a solvabilité et notoriété de l'entreprise. يعني داك la capacité et la réputation يعني السمعة ديال l'entreprise. Quand l'entreprise ne peut pas faire face à ses engagements à leur échéance, son image peut se dégrader. Il peut avoir une réputation de mauvais payeur. Par conséquent, certains partenaires banques fournisseurs peuvent refuser de poursuivre leurs relations. Donc يعني كاينين des entreprises اللي ما يقدروش مثلا يكونوا في ديك لونغاجمون ديال ليشيونس يعني انهم ما كيحترموش هذيك لا دات ديشيونس او داك الوقت المحدد ديالهم باش يخلصوا داك لو كريدي اللي عليهم دونك سي tout simplement automatiquement ان ليماج ديالهم ça va dégrader
يعني بحال ديك لا ريبوتاسيون ديالهم ça va devenir mauvaise. دونك يعني تولي عندهم une mauvaise réputation هذيك لونتربريز. علاش؟ دونك لانها ما كتحترمش هادوك لي زونغاجمون اي ليشيونس ديال هذاك يعني الوقيته اللي غادي تخلص فيها لو كريدي ديالها. دونك في هذه الحاله هذه كاينين لي بارتنير دونك بحال مثلا لي بونك ولا لي فورنيسور ما غاديش يقدروا يتعاملوا مع ديك لونتربريز اكس. علاش؟ لانها نو ريسبكت با ليشيونس اللي كيكون معطي ليها. دونك يعني هنايا كتسمى اوسي موفي بيور لانها ما كتخلصش الكريدي اللي كيكون عليها. دونك فوالا دونك هذه solvabilité et notoriété de l'entreprise. دونك يعني هنا ما كتكونش عندها لا كاباسيتي اي لا ريبوتاسيون لا نوتوريتي ولا لا ريبوتاسيون ديالها كتولي devient mauvaise. À cause de quoi? À cause que l'entreprise ne peut pas faire face à ses engagements à leur échéance. Donc voilà. Maintenant, on a mesure et appréciation. Pour mesurer la solvabilité de l'entreprise, on utilise les ratios. Ce sont des rapports de deux grandeurs économiques. Grâce aux ratios, on peut comparer de l'automne, évolution de la même à travers les années. Donc, il y a le mesure ou la comparaison donc le temps qu'on les années et dans l'espace entre entreprises de même secteur et de même taille pour prendre tous leurs effets. Mesure et appréciation, c'est-à-dire que la solvabilité de l'entreprise, la capacité de l'entreprise. Donc, il y a un ratio et bien sûr des formules. Un ratio de solvabilité à court terme. Donc, le temps les voit à court terme. Donc, à court terme, 1 mois, 3 mois, même pas 6 mois. L'utilité. La notion de solvabilité à court terme permet de mesurer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à court terme. Donc, l'entreprise qui a une dette, les il a la capacité de payer ou la rembourser les dettes avec le court terme. Donc, c'est quoi la formule? On a R, c'est-à-dire ratio, créance, la créance, le crédit, plus trésorerie actif, sur dette à court terme. Donc bien sûr on va faire des exercices pour comprendre mieux. Donc on va faire une vidéo inchallah عاوتاني على هاد les formules هادو. Donc l'interprétation il a si R supérieur ou égal 1 signifie que les dettes à court terme sont entièrement couvertes par les ressources à court terme et qu'il existe un excédent de liquidité à la disposition de l'entreprise. يعني دونك الا كان عندنا داك لو راسيو كبر من واحد فهاد الحاله هادي ان لونتربريز انها عندها لا كاباسيتي باش تخلص هذوك لي ديت ديالها ا كور تيرم. دونك يعني فهاد الحاله هادي الا كانت ار سوبيريور او ايغال 1 دونك يعني هنا كتكون عندها لا سولفابيليتي او لا كاباسيتي دو رومبورسي لي ديت ديالها. دونك شفنا راسيو A de solvabilité à court terme. Maintenant on a ratio d'autonomie financière يعني الاستقلال المادي ديالها. La règle de l'autonomie, l'utilité. La règle de l'autonomie financière veut que le montant des dettes ne dépasse pas le montant des capitaux propres. La règle de l'autonomie financière a pour objet d'apprécier l'indépendance de l'entreprise à l'égard de ses prêteurs. هنايا في l'autonomie financière ولا هاد لا راسيو هادي شنو كتقول لنا l'utilité؟ يعني انه هذاك لي ديت اللي كيكونوا عند لونتربريز ما خاصهمش يديباسيو لو كابيتال باش تدخلوا في الاول. يعني دونك فوالا سي سا لوتونومي فينانسيير. دونك الا كان كيديباسي هذاك يعني كيديباسي مثلا هذاك لو كابيتال ديال لونتربريز يعني باش داروا لها لا كرياسيون ديالها دونك يعني هنايا راه ما كايناش لوتونومي فينانسيير. مي الا ما كانت كيديباسي لو كابيتال دونك في هذه الحاله هذه راه كاينه لوتونومي فينانسيير. دونك لا فورمول سي كوا؟ لا فورمول سي capitaux propres sur les dettes. Donc يعني هنايا من بعد كتعطينا l'interprétation. C'est quoi l'interprétation? Si R supérieur ou égal 1 signifie que l'autonomie financière est bonne, que l'entreprise est capable de faire face à ses dettes par ses propres ressources. Donc يعني هنا إلا كان عندنا R c'est-à-dire ratio supérieur يعني كبر من واحد كيعني بأن l'autonomie financière est bonne يعني مزيانة وأن l'entreprise capable باش أنها تخلص هذوك لي ديت ديالها. فوالا دونك سي سا يعني هذه هي لا ريغل. الوغ دونك شفنا لا سولفابيليتي اللي هي قلنا لها بانها سي لا كاباسيتي اللي كتكون عند لونتربريز
bien sûr la fonction financière. Maintenant, on passe la définition et mesure de la rentabilité. La rentabilité est un indicateur d'efficacité qui établit une comparaison entre les moyens mis en œuvre, investissement aux dépenses initiales, et les résultats obtenus grâce à ces moyens. Il mesure l'aptitude d'un capital à dégager un bénéfice. La rentabilité de l'entreprise peut varier selon la phase de cycle de vie de l'entreprise. Par exemple, en phase de démarrage, la rentabilité peut être faible. Donc la rentabilité اللي هو ما يسمى بالربح بالنسبة للانتربريز c'est un indicateur d'efficacité يعني شي حاجة اللي هي مهمة. دونك بيان سور كأنه كتكون عندها واحد لا كومباريزون باش كدير هاد لا رونطابيلتي كتكون واحد لا كومباريزون بهذوك لي مويان اللي عندها l'investissement aux dépenses initiales et les résultats obtenus بيان سور بهذوك لي مويان اللي كانوا عندها. دونك يعني كتشوف هذيك الريزولتا اللي حصلت عليها في الاخر. Il mesure l'aptitude d'un capital à dégager un bénéfice. Et bien sûr que la rentabilité de l'entreprise تقدر تختلف على حسب لا فاز يعني في هذيك المرحله ديال لو سيكل دو في ديال l'entreprise. بحال مثلا ليكزامبل اللي عطاونا اون فاز دو ديماراج لا رونطابيلتي بوتيتر فابل. لا فاز دو ديماراج يعني انه في الوقيته اللي كتكون في ديك المرحله اللي كتكون l'entreprise يلاه بدات يعني سي نورمال كو ان لا رونطابيلتي ديالها غادي تكون فابل يعني تكون ضعيفه. علاش؟ لان يلاه بدات داك لو برودوي ديالها يعني بدا كيتشهر. دونك سي نورمال كو ان غادي تكون عندها لا رونطابيلتي ان بو فابل. Maintenant on passe les mesures et appréciations. Donc يعني في هاد ديال la rentabilité donc on a deux ratios. Ratio de rentabilité financière يعني داك الربح المالي. L'utilité. La rentabilité financière intéresse davantage les associés car elle mesure la rémunération de risque qu'ils ont pris en investissant dans l'entreprise. Donc ملي كنهضروا على la ratio de rentabilité financière c'est-à-dire كيكون واحد une mesure نتاعاش ديال la rémunération ديال le risque. Donc يعني مثلا دار واحد ان انفستيسمون ولا شي حاجه بحال هكايا. دونك يعني كيشوفوا بحال اللي كيقدروا مثلا يقدر ما ينجحلهمش هذاك الانفستيسمون ولا داك لو بروجي مي كتكون عندهم واحد اون ريمونيراسيون دو ريسك يعني ان كيخلصوا هذاك الخطر اللي وقعوا فيه. دونك يعني في هذه الحاله هذه كتسمى واحد لا راسيو دو رونطابيليتي فينانسيير. دونك لا فورمول سي ratio égale résultat net sur capitaux propres. Maintenant on passe ratio de rentabilité commerciale يعني donc يعني الربح التجاري. La rentabilité commerciale ou d'exploitation mesure la contribution des ventes dans la réalisation des résultats de l'entreprise. La formule, c'est le résultat net sur chiffre d'affaires. Donc, la rentabilité commerciale, كتكون كتقيس لينا هذيك المساهمه اللي كيديروا لي فونت يعني لونتربريز ملي كتبيع لي برودوي ديالها في لا فونت يعني دونك كتكون كتقيس لهذيك لي فونت يعني كتشوف اوسي كتشوف لها لا رياليزاسيون دونك التحقيق اللي دارت او داك النتائج اللي عطات لونتربريز. دونك هذوك لي فونت النتائج وداك يعني داك لا رياليزاسيون اللي كتكون دارت فوالا. دونك حنا هذه يلاه البارت الاولى من لو كور. دونك مازال حنا غادي نكملوا البارت الثانيه اللي غادي تكون